नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागतम एवं शुभकामना। बंधुगण आज भिडियो रे मु आपण मानक कहवाई कि जाऊँगी आगामी यही 2 दिन अर्थात फेब्रुआरी मासर 27 एवं 28 तारिखर दिन आपण मानक किपरि भाव सब्यस्त हेब केउ प्रकार भाव आपण मैंने यही 2 दिन को प्लानिंग करेंगे केउं जिनिसरे आपण मानकु फायदा मिलिबो केउं जिनिसरे आपण मानकु सावधानता अवलंबन करबा पई किना पड़िबो ता सहित आपण मानकर लव लाइन स्थिति किपरि भाबरे रहइबो बिजनेस किपरि भाबरे रहइबो एवं ता सहित व्यापार एवं कैरियर मध्य किपरि भाबरे रहइबो एवं आपण मानक स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य मु आपण मानकु देबी। आउ ए वीडियो शेष रे मु आपण मानकु गोटे उपाय विषय मध्य कहबी जहा द्वारा आपण माने एही 27 एवं 28 तारिखर दिन को आहुरी अधिक सुंदर एवं शुभमय मध्य करिपारिबे। ता पूर्व आपण माने को कहि रखिबे कि जे आपण माने जदि ए चैनल रे नुआ करि आछन्ते तेबे एबे जाइके सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुवा बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे समय समय सहित समस्त भिडियोर नोटिफिकेशन आपण माने को ही सर्वप्रथमे मिलि जिवो। आसंतु एबे जानिबा आपण माने को पई कि किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 27 एवं 28 तारिखर दिन। जदि मु आपण मानक विशेष भाव में कहबी कि कौन आपण मानक सतरे यही 2 दिन पॉजिटिव हेबा पई किना जाउ अछि। बंधुगण जदि कहबे कि आपण मानक कौन भी कार्य को नेकी बहुत ही भल सफलता मिलिबार जोग मध्य आपण मानक पई किना बनु अछि। जदि आपण माने कौन भी कार्य को विस्तार करबा पई किना चाहुचंती किंबा आपण माने कौनसी भी नुआ कार्य करबा पई किना चाहुचंती तो सेथिरे आपण माने को भल शुभ फल मध्य प्राप्त हेबो। ता सहित जदि कहबी कि बंधुगण आपण माने को ए दिन माने करे भूमि वाहन आदि किणाकिणी पाई मध्य जोग बनुछि। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपण माने को आग को बढ़ेबा पई किना मध्य प्रदान करिवो। बड़ वृद्ध लोक मानकर आशीर्वाद आपण माने को ऊपर बनी किना रहिबो। ता सहित आपण माने जेउ सब प्रयास करिकिना आसुथिले आपण माने को से सब कार्य रे सफलता अवश्य ही प्राप्त हेबो। आपण माने को केवल आपण मानकर कार्य को योजनाबद्ध भाव में करिवार अति आवश्यकता मध्य रहिछि। चाकरी जनित परीक्षार आपण मानक सपक्ष रे मध्य जीव। आपण मानकर लक्ष्य प्रति एकाग्रचित्त मध्य रहिबे जहा फल रे सफलता आपण मानकु ए दिन मानकरे प्राप्त मध्य हेबो। ज्ञानबोधक पुस्तक पढ़िबारे आपण माने ए दिन को मध्य व्यतीत करिवे। ता सहित आध्यात्मिक एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति मानकर आशीर्वाद आपण मानकु ए दिन मानकरे मिली पारे। एथिपाई किना आपण मानकु मार्गदर्शन मध्य मिलिबो। सामाजिक गतिविधि रे आपण माने टिके दूरता बनेकिना रखंतु। एथिरे आपण मानकर समय व्यर्थ हेबा सहित आपण मानक किछि भी प्राप्त हेबो नाही। ता सहित आपण माने ए दिन मानकर दिन अपेक्षा राति को अधिक मात्रा रे गुरुत्व देबे। ता सहित आपण माने दिल अपेक्षा दिमागर कथा निहाती भाबरे सुनिबा पई किना चेष्टा करंतु। ताहा फल रे आपण मानकर स्वाभिमान आपण मानक हिम्मतर साथ मध्य छाड़िबा नाही। ଏହା आपण मानकर सबुठारु बड़ संपत्ति मध्य अटे। संतान मानकर कौनसी बड़ महत्वपूर्ण संवाद मध्य मिली पारे। शिक्षा संतान रे आपण मानक शुभ फल मध्य मिलिबो। जिम्मेदारी लोक मानकर आशीर्वाद आपण मानक आहुरी अधिक मजबूत मध्य करि देबो। जेउ कारण पई किना आपण मानक उचित फल मध्य प्राप्त हेबो जहा द्वारा आपण मानक मन बहुत ही प्रसन्न मध्य रहिबो। आसंतु एबे जानिबा आपण मानकर ए दिन मानकर कौन नेगेटिव मध्य रहिबो। भूल कथा को आपण माने अटकिबा द्वारा आपण मानक विपक्ष रे मध्य लोक माने जाई पारंती। आपण माने को सब कार्य संयमता एवं गंभीरतार सहित करिवार अछि। काहे कि ना टिके भी लापरवाही आपण मानक पई कि ना घातक मध्य होई पारे। कहीं कि ना कौनसी संपर्कक स्वास्थ्य को नहीं कि ना आपण मानकर ए दिन मानकर टेंशन मध्य रहिबो। विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ा प्रति हास्य रे मजा मजलिस रे निजर पाठ पढ़ा प्रति किछि भी अवहेला करंतु नाही एवं आपण माने को पैसा मामला रे काहा उपरे आदु भी भरोसा करिवार नाही। ता सहित राजनीतिक क्षेत्र रे आपण माने को बहुत अधिक सावधानता रहिबार अति आवश्यकता मध्य रहिछि। ता सहित आपण माने कौनसी भी नुआ
ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଉପରେ ଖୋଳତାଛ ମଧ୍ୟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଏପରି ମାତ୍ରାରେ ହିଁ ରହିବ। ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କାଫି ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ହାଲକାଫୁଲକା ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗେଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ୟାରା ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଅଟେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ବନିକିନା ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକିନା ପରିବାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଥ ଦେବେ। ତା ସହିତ ମାତା ପିତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିଲା, ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଘରର ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଜାନକାରୀ ନେଇକିନା ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂଆ ପୁରୁଣା ମିତ୍ର ମିଳିବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକତା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ବହୁତ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୂର୍ବ ଟାଇମରୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତଥା କାରବାରରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ହେବ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅମଳ କରିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳାଇବାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୂମି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁକିନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁକିନା ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସୁପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅତିରିକ୍ତ ତୈଳଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁକିନା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁଖାସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷର ଅଧିକତାରୁ ଅଧିକ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ତମ୍ବାର ଢାଳରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହା ସହିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସଂଯମତା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।